মনা দিবু তুল কোনা পালি দেমে দে ফুল কোনা উলি দিবু ইটকুল পেতা দেখে কোলি ইটকুল দেবা ভাবু তো গে লীল ভিডিও बनामी লীল ভিডিও फेमते में आ केन गाना थी लील वीडियो बनामी हां ये तो लेती दूध भागे दी वाले थोदरी ए अंतर नती देन दिन ए नती आतरे देन दिन इबा पाथरी कोनी ना गाना इबा पाथरी कोनी ना गाना ये आज मुते केत कर देबे ना आतरे नती दो देगाओ योरे बाबे दिखे जिबरे सला गाना को बे स्किल के तबले के जीव स्कूल को ता थान को बे पहला मोबाइल देता मुते मोबाइल का कर बुझे इंस्टाग्राम वीडियो बनामी वीडियो बोलो छे ई वीडियो लाई सब पावली छो जातरी के पढ़ापड़ी कर बुझा नहीं को बे मैं इंस्टाग्राम वीडियो बनामी था स्कूल जाबले कथा नहीं माने नहीं जाना है बनामी था स्कूल जातल बेला बनामी कथा नहीं माने जे मजे बने वीडियो बनामी था मुई गाना जा स्कूल वाले बना बुझा स्कूल वाले बनामी जा स्कूल वाले बना तते को बे स्कूल वाले बनामी तो मोबाइल देबो हां जा अंदर दो ते को बे जा हटे जाना जा बात घर पता बे पता रे मास्टर नहीं देवा ना के को बे जा जा जल्दी जा चपला बात क्या ले रे ए रील वीडियो बनामा के रे क्या मुझे तुम के मन के खाले काले से रील वीडियो तो मोर छोला जे केन मोर छी यहां तो मन नाते ना रील वीडियो तो मरमी बोलला यहां तो तू डालो रील वीडियो तो मरमी बोलछु ओए मैसेज रील वीडियो दे तू नहीं जानो रील वीडियो तो काना मिलसी जी काना मिलसी रील वीडियो बनाबो कि नहीं हां एकेती फेमस ही जीबू फेमस ले मैं क्या करमी फेमस ले के बड़ बड़ लोग ने डाकबे फिल्म बनावा लगी फिल्म बनावा के हां फिल्म बनावा डाकबे के फिल्म ते काम करे के तो पैसा भी देबे पैसा देबे हां आर काना से जानछु काना से टेज प्रोग्राम ने जीबू टेज प्रोग्राम जीबू जे हेनो भी पैसा देबे एके एल्बम वीडियो ने बनाबो ते पैसा देबे एके से सीरियल ने बनाबो ये बाप पैसा फेमस भी जीबू आरो मिस्टर नीटू रो रील वीडियो उठा से पूरा मस्त लगे देख आ देखिए आ देख ढोल बनाऊ से वीडियो बनावा से लिपसिंग मारा तूने मुझे देखा थी मुझे देखा दुखी है से गाना चल जल्दी चल बनाना चल चल बनावा चल बना हर चीज से फिलहाल बनावा चल चल जल्दी चलो ये वीडियो बनावा ना क्या बोल रही
তো আজির ম্যাচটা পুরা দমদার হবা কা করে বলে দুইটা পার্টি পুরা নাকসা মান্দা ফ ফ করুছন তো চলো বহুত দের নে করো না তো ইহাদে আমি টচ করো মা তো চলুন তো চলুন টচ কমা এদিকে না টচ করবো ইদে টচ কমা এটা তো সবার সমান দেখুছি যে সবার সমান নিতে দেখো ইয়াড়ে আছে নম্বর হ্যাঁ আর ইয়াড়ে সাদা আছে হ্যাঁ তো সাদা নেবো কি নম্বর নেবো যেটা দিলে খেলে মনে হয় খাওয়া লাগনি সে এটা খালি টচ করবা লাগি জিতবো কেন পার্টি জিতবো বলি ওকে নম্বর নামা নম্বর নেবো তো নম্বর দাও পরে হো ऊपर फेंक में देखमा कंता बाटी तोरा शूटिंग वाला काले का वीडियो छाड़ दे मैं वायरल हो जाए पूरा रील वीडियो बना ना आमे बना वन दुई तीन हाँ रेडी लगा हाँ जी मर बावरी के खुजा लागे मर बावरी के खुजरी है जे तारी ना मुझे जुड़ी मस्ती दिल ताके केते चाहे उड़ी कोना रे मर मेघना बीड़ी क्या करछो এটা রিল ভিডিও করেছো বর্তমান রিল বানাবো না আর কে তুমি গুছো তুমি পছে আবো গুছো দিল তাকে কেতে চাহে গুছো আরে রিল গাড়ি বুড়ি দুইটা কেনতা হয়ে যাচ্ছন এরা ছাউনি বি রিল বনছে ভাই লাগছে যাচ্ছে ধপড়ামি পাট ফুটি পড়বে এ বিলা না ইয়ার আসো তোরে কেন দা কানা করছেন এটা রিল ভিডিও বানাতে এরে ছ ছ আসা তো রিল বনছ রে পাট পুরা টিকে পড়তে যায় ভবিষ্যতে কাম নি দেতা নে আগে আমি পার্ট নি পড়ু না কানা লাগে আমি রিল ভিডিও বানাবো আর ফেমাস হবো যাকে দেখে রে রিল ভিডিও না কাম মিলছি রে কাড়া মিরসিনি কয়বা মাস্টার বাবু টুটুন টুটুন কাম মিলছি সে ইনস্টাগ্রাম তে ভিডিও বানাবো হ্যাঁ একে ফেমাস হবো একে ফেমাস হলে বড় বড় লোক ডাকবে ডাকবে। একে ফিল্ম তে জীবন ফিল্ম তে পয়সা भी দেবে দেখো কত फायदा হবে যে শুনো মনে কর তুমি ফেমাস হয়ে भी গলো हां लेकिन यूट्यूब और फिल्म वाले डाकबी फिल्म बनामा काजे हां अभी तुमके डायलॉग लाइक कर देबे हां इन्नी पढ़ी दिले केनता कर डायलॉग के घुसबार कहबो कहतो गो हां सब पता है যদি পাট পুরা ইনি পড়তি বলে কান লাগা যাবে তুমি কেনা বুঝবো এদিকে পাট পুরা পড়বাটা নিতে জরুরি হ্যাঁ আর তুমি भी পিলা মানে রিল বানাও টাইম দি রিল भी বনো আর পাট পড়া টাইম দি পাট পড়ো কাজে কি পাট যদি পড়ি দিবা বলে আকে বহুত কিছু কই পারবো জানছো তো ठीक कोचो मास्टर बाबू हाँ। स्टानो पूरा पाठ पढ़ा के ध्यान देबे सबके मनेगा हाँ। पाठ पढ़वार निहाती दरकार है ठीक कहलो आया आज का हमरा आंख के खुली देलो स्टानो में पढ़ा पढ़ी के ध्यान देमु तापर जे जिनिस के ध्यान देबा से जिनिस के ध्यान देमु ব্যাস এটা হাত মনে চাওতনি যে পড়বা ভারত তবে তো পড়বা ভারত যেবে পড়বা ভারত যেবে পড়বা ভারত যেবে পড়বা ভারত যেবে পড়বা ভারত কোথায় পৌঁছে পিছন কোথায় পৌঁছে পিছন ঝুলা ঝুলা কথা না কোথায় করছি মন ঝুলা ঝুলা কথা না কোথায় করছি মন सीधा साधा ब्लैक पैड कारगारिया कुर्ता सीधा साधा ब्लैक पैड कारगारिया कुर्ता अच्छा कानू छे अच्छा कानू छे अच्छा कानू छे ओए पैक करी के कुर्ता ঝুলা ঝুলা কথা না কোথায় করছি মন ঝুলা ঝুলা কথা না কোথায় করছি মন हाई स्कूल में बैग धरू तू कॉलेज में के डायरी हाई स्कूल में बैग धरू तू कॉलेज में के डायरी तोर कथा के सुन कोले करे मत देखो तो सारी Bebe?